नाती मात्र प्रभुଙ୍କର से ବିଭିନ୍ନ ଦୟା ସକାଶୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏହି ସମୟ ଦେଖିବା ପାଇଅଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଣି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମତେ ରିଏଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମତେ ଆଜି ୱାର୍ସିପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ହେତୁ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାହୁଁଥିଲି ଏ ଜୁମରେ ମତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରବୀଣା ଦିଦିଙ୍କୁ ସେଇ କଥା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରବୀଣା ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ମେଘମାଳା ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରେମ ହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଯିବା। ଆଉ ଆରାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। आहे ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିବା ଜଗତ ତନ୍ନିବାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଜଗତ ତନ୍ନିବାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ଜଗତ ତନ୍ନିବାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତ ତନ୍ନିବାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ସବୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ। ସକଳ ଦେବତା ପ୍ରତିମା ମାତ୍ର ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜନ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ସବୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ। ସକଳ ଦେବତା ପ୍ରତିମା ମାତ୍ର ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜନ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ। ମହିମା ସମ୍ଭ୍ରମ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଶାନ୍ତି ଓ ସଭା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ। ମହିମା ତାଙ୍କରି, ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କରି, ସର୍ବଦା ଗାନ କର। ମହିମା ତାଙ୍କରି, ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କରି, ସର୍ବଦା ଗାନ କର। ଜଗତ ତନ୍ନିବାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଅଟେ ଯାହାର ପାଦ ପୀଠ। କରନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ସେ ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ, କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ମଧ୍ୟରେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଅଟେ ଯାହାର ପାଦ ପୀଠ। କରନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ସେ ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ, କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସେ
ଗୋଷ୍ଠୀୟ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଆନନ୍ଦ କରୁ ସମୁଦ୍ର ପରିଧି ଗର୍ଜନ କରୁ ମହିମା ତାଙ୍କରି ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କରି ସର୍ବଦା ଗାନ କର ମହିମା ତାଙ୍କରି ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କରି ସର୍ବଦା ଗାନ କର ଜଗତ ତନିବାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଯିବା जब से तू मिल गया मसीह नाजरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की यही गीत गाई आमे प्रभुଙ୍କର धन्यवाद କରିବା थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस जब से तू मिल गया है मसीह नाजरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की जब से तू मिल गया है मसीह नाजरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की कोई पागल कहे या दीवाने कहे हमें परवाह नहीं है जमाने की जब से तू मिल गया है मसीह नाजरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे करके बातें वो दिल को दुखाते रहे लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे करके बातें वो दिल को दुखाते रहे तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम अब फिक्र नहीं किस ताने की जब से तू मिल गया है मसीह नाजरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की तेरे बचनों से जिंदगी नहीं मिल गई कोई मुरझाए कली फिर से ही खिल गई तेरे बचनों से जिंदगी नहीं मिल गई मुरझाई कली फिर से खिल गई अब दूंगी गवाही में खुल के तेरी ना जरूरत है कुछ भी छुपाने की जब से तू मिल गया हे मसीह नाजरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की मैं दीवानी तेरी नाजरी हो गई तेरी प्यारी सी बातों में यूं खो गई मैं दीवानी तेरी नाजरी हो गई तेरी प्यारी सी बातों में यूं खो गई चाहे जाए जमाना मुझे छोड़कर नहीं फिक्री किसी के भी जाने की जब से तू मिल गया है मसीह नाजरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की हालेलुया हालेलुया ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ହିଁ ପଡିଥିଲି ପାପ ଜଞ୍ଜାଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାରିଲେ ନିଜ ବାହୁବଳେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା
जेते दिन मुही पड़ीथिली पाप जंजाले जेते दिन मुही पड़ीथिली पाप जंजाले मोर प्रिय जीशु धारिले निज बाहुबले मोर प्रिय जीशु धारिले निज बाहुबले जेते दिन मुही बुड़ीथिली पाप सागरे मोर प्रिय जीशु धारिले निज बाहुबले मोर प्रिय जीशु धारिले निज बाहुबले मिछ माया भरा हेई भव दरियारे भासुथिला मो जीवन तरी खजी खजी सरगरु कृषि काठरे बाहिनेले होई मनाउरी केड़े स्नेहशील केड़े कृपामय जीशु मोर निज प्राण देले निज प्रेम बळे निज प्राण देले निज प्रेम बळे जेते दिन मुही पड़ीथिली पाप जंजाले मोर प्रिय जीशु धारिले निज बाहुबले जेते दिन थिब मोर एही तो जीवन गाउथिबि नाम तांकरी से नामकु भजी भजी चाली गले प्राण पाइबि दर्शन तांकरी केड़े स्नेहशील केड़े कृपामय जीशु मोर निज प्राण देले निज प्रेम बळे निज प्राण देले निज प्रेम बळे जेते दिन मुही पड़ीथिली पाप जंजाले मोर प्रिय जीशु धारिले निज बाहुबले मोर प्रिय जीशु धारिले निज बाहुबले हालेलुया आसंतु आमे अल्प समय अपना अपना चक्षु बंद करे परमेश्वर निकटरे आमे निजको समर्पण करिबा प्रभु आम सुंदर समय दे अच्छे प्रभुकर आमे धन्यवाद करि जिबा हालेलुया 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 धन्यवाद 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 पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर सन्याधिपति सदा प्रभु पिता आम्बे तुमको धन्यवाद दौचु गो प्रभु ये सुंदर समय निमंते राजा तुम्हें अम्मान को राजा रात्रि समय मृत्यु मुखर प्रभु अम्मान को राजा सुरक्षा करी आनिल प्रभु अग्नि स्तंभ दे पिता अम्मान को तुम्हें सुरक्षा कल पुणी राजा अम्मान को जीवन रे एक नूतन प्रभात एक नूतन दिन जग कल पुणी राजा अम्मान को जीवित मान को मध्य प्रभु तुम्हें स्थान रे गणित करिथिबा हेतु पिता आमे तुमको धन्यवाद देवा सह प्रभु तुम नाम को आमे उच्च रे स्थापन करूअछु जीवंत कार्य साधक पवित्र परमेश्वर तुमर दया तुमर प्रेम तुमर क्षमा तुमर अनुग्रह तुमर परित्राण निमंत आमे तुमको धन्यवाद दउछु आमे तुमर स्तुति प्रशंसा करूअछु आमे तुमर नाम को गुणानुवाद करूअछु हे महान अंतर्जामी कार्य साधक परमेश्वर राजा प्रत्येक विषय तुम निकटरे संभव असंभव बोली किछि नै प्रभु तुमे आदरे वर्तमान भविष्य रे समान कार्य करूथिबा पिता अट तुमे वर्तमान भूत भविष्य रे कथा कहूथिबा परमेश्वर अट
तुम्हें जिहोवा जिरी, जिहोवा राफा, जिहोवा सालेम, जिहोवा निसी, स्वर्ग उपविष्ट सदा प्रभु अट पवित्र परमेश्वर। स्वर्ग तुम्हारी सिंहासन, पृथ्वी तुम्हारी पादपीठ। राजा गो आज तुम पाद निकटरे, तुम चरण निकटरे पिता आम प्रत्येक जन आसी प्रभु निजक समर्पण करुअछु नम्र करी पवित्र परमेश्वर। तुम्हें आम प्रत्येक ग्रहण कर पवित्र राजा, तुम्हें दया दृष्टि कर पवित्र परमेश्वर राजा। तुम्हें कुंभाकार आम सब माटीर पात्र पात्रे, आम जीवन को तुम्हें सजाड़ी दियो पवित्र परमेश्वर। आमर ए अपरिवर्तित हृदय को प्रभु तुम्हें नूतनीकरण कर पवित्र परमेश्वर राजा। तुमर बिना आमर कौन से ही मंगल नाई पवित्र परमेश्वर राजा। तुम्हें आम जीवन रे नथिले आम जीवन प्रभु शून्य पवित्र परमेश्वर। ए हृदय मन आत्मा शरीर केवल तुमर प्रभु, यह नित्य नित्य प्रभु जीवन शेष पर्यंत तुम निमंते व्यवहार हो पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद दउछि हे मंगलकारी शांतिर राजकुमार, प्रशंसा रे वास करुथिबा प्रशंसा निवासिनी परमेश्वर अट। तुम्हें अब्राहम, इसहाक, जाकब, जिसा, जिरिमिया, एलियो, एलिसा, एलिशबार परमेश्वर। तुम्हें सदरक, मैशक, अबेदनगर परमेश्वर अट पिता। आज रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे जेते जण भी आमे जड़ित अछु, तुम्हें प्रत्येक अंकर परमेश्वर अट पिता पवित्र परमेश्वर राजा। आज महान परमेश्वर तुम निकट आमे प्रत्येक आसी अछु ए प्रभात समय रे प्रभु तुमर प्रांगण रे तुमर सौंदर्य देखिबा निमंते तुमर पवित्र आत्मा कर उपस्थिति को अनुभव कराओ प्रभु ग। मेरे पवित्र आत्मा कर अभिषेक प्रत्येक अंकर ऊपर वर्ताओ पवित्र परमेश्वर राजा। तुम्हें दया दृष्टि करो महान परमेश्वर, तुम्हें दया करो करुणा करो हे मंगलमय सैन्याधिपति सदा प्रभु। तुम्हें जेपरि पवित्र आमे समस्त को सेपरि पवित्र कर प्रभु। सत्य पुणी भययुक्त जीवन काटिबा निमंते प्रभु प्रत्येक को साहाय्य करो एही दिन मानकरे महान परमेश्वर राजा। प्रभु गे जगतर मोहमाया रंग रसरे निज की व्यतिव्यस्त करी प्रभु आमे तुम ठारू अनेक दूर रे चली जाइछु। पुणी राजा तुम्हें आमान को पुनर्बार आपणार प्रेमर बंधन रे प्रभु बाहुल्य रूप रे प्रभु तुम्हें बांधे आमको आकर्षण करिथिबा हेतु धन्यवाद दउछु। तुम्हें हमर आबा पिता राजा, तुम्हें हमर बंधु, तुम्हें हमर स्वामी प्रभु ग, तुम्हें हम समस्त संतान हेबार अधिकार देइछ पिता। सेथि निमंते आमे तुमको धन्यवाद दउछु पिता ग। तुम नाम को आमे उच्च रे रखुछु हे कार्य साधक जीवंत पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद दउछु, तुमर प्रशंसा करूछु राजा मानक राजा, प्रभु मानकर प्रभु। तुम्हें आम समस्त को धार्मिकतार वस्त्र परिधान करा पवित्र परमेश्वर राजा। तुम वाक्य रूप वस्त्र परिधान करा महान परमेश्वर। तुम जीवंत वाक्य को आम हृदय संचित कर रखा निमंते पिता तुम्हें साहाय्य कर मंगलमय पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद दउछु राजा, तमर दया निमंते धन्यवाद दउछु राजा, तमर प्रेम निमंते धन्यवाद दउछु राजा। प्रभु गो कौन दे मु आज तुमको संतुष्ट करबी, मो पाखरे कौन सी उत्तमता की योग्यता की धार्मिकता नहीं महान प्रभु। ए भग्न हृदय अंतकरण राजा प्रभात समय रे तमर चरण निकट रे रखुछि पिता। तुम्हें ग्रहण कर पवित्र परमेश्वर राजा, तुम्हें ग्रहण कर पवित्र परमेश्वर राजा। आम भली अयोग्य मान को प्रभु तुम्हें यज्ञ कराई राजा। तमर सम्मुख रे तमर सानिध्य रे तमर उपस्थिति रे आनी अच्छा प्रभु कि मुख पिठाई आमे तुमको प्रभु धन्यवाद दे पारिबु पवित्र परमेश्वर। आम जीवन द्वारा तुम्हें प्रतिटी मुहूर्त रे प्रभु महिमा पाओ प्रशंसा पाओ पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी से जान मिलूं। मुझ मिट्टी का महिमा में बदल, तेरी महिमा को त्याग दिया। सन्ना आने वाला राजा को सन्ना यहूदियों का राजा को। यस लॉर्ड पे तेरे सामर्थ्य भर दे मेरी जिंदा खुदा। तेरी पवित्र आत्मा के अभिषेक से हर एक के जीवन में उंडेल दे पवित्र परमेश्वर राजा। तेरे दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। पिता जब जब हम गिरते हैं, जब जब हम टूटते हैं पिता तो हमको संभालता है मेरे जिंदा खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा को। इस संसार के लोग हमको परित्याग करते हैं लेकिन मेरे जिंदा खुदा तूने हमको कभी भी साथ नहीं छोड़ा प्रभु।
प्रभु आज से प्रभु जीवन के अंत तक प्रभु तू हमारे साथ दे मेरे जिंदा खुदा राजा। तेरी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देते, तेरे अनोखा प्यार के लिए हम धन्यवाद देते। तेरे नाम को हम ऊंचाई में रखते हैं, तेरे नाम को हम बड़ाई करते हैं पवित्र पिता। हालेलुया। तू वो खुदा नहीं मुझको आंसू देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको दर्द देकर चैन से सो जाए। अबा पिता तू है मेरा, अबा खुदा तू है मेरा, कि मैं खुश हूँ तो खुश होता है, कि मैं रोऊं तो तू भी तो रोता है। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगी, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू से पहले तेरे आंसू बहता है। हाथ को थाम कर मुझको उठाता है, अपनी बाहों में हरदम छुपाता है। अबा पिता तू है मेरा, यस लॉर्ड। अबा खुदा तू है मेरा, अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। हालेलुया। धन्यवाद 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 दौच प्रभु, ए सुंदर समय देल राजा, मो पर अयोग्य को राजा अल्प समय तुम प्रशंसा कर जीवा निमंते राजा व्यवहार कल, तुमको धन्यवाद दौच प्रभु गो। राजा को आसंता समय वाक्यर समय प्रभु, आज जो मुख को तुम्हें बाछियछ से मुख को पवित्र कर राजा, तुम जीवंत वाक्य को भांगिबा निमंते पवित्र आत्मा का द्वारा तुम्हें साहाଯ୍य करो। आम जेते जन भी जड़ित अच्छे प्रत्येक राजा वाक्यर कर्मकारी कर, श्रोता हेबा दियो ना राजा। तुमर जीवंत वाक्य को पवित्र परमेश्वर आम जीवन रे प्रभु आम ग्रहण करी जे प्रचुर मात्रा रे फल उपदय हो पारिबो, सेति निमंते तुम सामर्थ्य प्रत्येक को भरी दियो, प्रत्येक को तुम लहू रे कवर करो। सकल गौरव प्रशंसा तुमको दे, ये छोट निवेदन यीशु को नाम रे मांगी, आमेन। आमेन धन्यवाद दीदी आमेन। और सुजीत पारिमल। थैंक यू माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाବରେ बहुत सुंदर गीत गुड़ाक कही प्रभुଙ୍କର गौरव କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଉଠିକି ଚୁପଚାପ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରି ବସବାଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହିବାଟା, ପରିଚାଳନା କରିବାଟା, ଆରାଧନା କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ନିଦ ଛାଡି ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ କରି ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ବିକା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଅମ୍ବିକା ମଲ୍ଲିକ ଦିଦି, ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। Praise the Lord, sister. ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆରାଧନା କରି ଯାଇଥିବା ଆଉ ମଧୁ ସିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଦିଦି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପୂଜା ଆରାଧନା ପାଇବା ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତମ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଡେ ପ୍ରେମ କଲ, କେଡେ ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ। ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଦେଖେଇବାକୁ ଦେଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣରେ ବସି ତୁମକୁ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା, ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସୀ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭଉଣୀକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ରାଜା। ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଗଳା ଦେଇଛ, ସୁନ୍ଦର ମନ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ତୁମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କଢେଇ ନେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର,
प्रभु आगामी दिन मान विभिन्न स्थान तुम व्यवहार करो बोली प्रार्थना करी राजा तांका प्रिय परिवार को प्रत्येक को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो अनुग्रह करो बोली प्रार्थना करी राजा मंगलमय परमेश्वर प्रार्थना करी राजा हमें जेते जन प्रभु तुम चरण बोध होइछो ए प्रातः समय प्रत्येक तुम्हें शुणी दियो प्रत्येक तुम्हें कथा को परमेश्वर आमान को निमंत्रण जो प्रयोजन वाक्य रही प्रभु से सब प्रयोजन वाक्य तुम्हें आम दे आमान को परितृप्त करो आज एक दिवस रे प्रभु तुम्हें से वाक्य दि आम प्रत्येक तुम्हें पढ़ाई नियो तुम्हें वाक्य दि तुम आमको कथा को बोली प्रार्थना कराजा जो भौणी लिडिंग करछि ताको मते तुम आशीर्वाद अनुग्रह करो से उत्तम भाव लिडिंग करछि राजा ओ प्रभु ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ରାଜା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ପଢେଇଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ରାଜା ଯେଉଁ ଦାସ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଅଭିଷେକ କର ଶକ୍ତି ତମେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ରାଜା ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜା ନିଜସ୍ୱ ନ କହି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ସେଇପରି ତୁମେ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଅଭିଷେକ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ରାଜା ଏଥିରେ ଆସ ରାଜା ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଓ ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ରାଜା ଉପାସନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ରାଜା ତୁମର ସେ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରବଣ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସ ରାଜା ମୋ ନିଜକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଘେନି ଦାସଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଲିଡିଂ କରୁଥିବା ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଆଜିର ଦିବସ ତାମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ତ ସମସ୍ତ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢାଇ ଆଣିଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଗଲୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପ୍ରଭାତର ପ୍ରଥମ ଭଜନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଇ ଭଜନରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିତୃପ୍ତ ହବା ଆଉ ଯୋଉ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିବା ଏବଂ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମର ସୁସ୍ଥିର ସହିତ ଯଦି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିଲେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜନ ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳର ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି ଯେ ସିଓନକୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଅଛି ତାହାର ଚରଣ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଏ ଆମେନ୍ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାଦ୍ରାସାର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଅସମୟରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୟୋଜନ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମମାନେ ବସିବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭଉଣୀ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ଏ ଦିନ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସକାଳ ସକାଳ ଉଠିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନିଦ ଛାଡି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଥମ କରି ଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଜଡିତ ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ପ୍ରବୀଣା ଭଉଣୀ ସେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ
ଆଉ ଏଇ रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे आज प्रथम कर जोड़ी हला बेल को मु देखुची मोर निजर परिवार सब ही एठी अछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकृत रे सब बेले प्रभुकर लोक मानकर सहित तो आम मिसुचु किंतु परिवार सहित मिसिबा जे जो गाँव रे थिले जोठी जगह रे थिले भी निज लोक माने मिसी जेतोळे देखा साक्षात हेकरी प्रभुकर गौरव करवा बहुत खुशी लागिवो। आ विशेष करी प्रमोद भाई भी एठी अछंती। प्रमोद भाई प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, प्रभु आशीर्वाद करंतु। आ सेठी पाणी सार भी अछंती। पाणी सार को भी मु प्रकृत रे प्रभु जीसु कृष्ण के नाम रे धन्यवाद भी दउची। आ खुशी भी लागुची मधु मधु झियो को मु देखुची। ओ मु भी मते तो कहले भत्रा सार बोली आ भत्रा भौणी को भी प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, प्रभु आशीर्वाद करंतु। निश्चित भाव में आम समस्ते जिते जोटी भी जड़ित होचु समस्ते गोटे परिवार लोक रोचु आशा करवा खाली जगतर नहीं आम मानकर जीवन जिते समाप्ति हो तापरे मध्य आम स्वर्ग रे सब परिवार जड़ित हो प्रभुकर सम्मुख रही। हालेलुया, प्रभुकर धन्यवाद हो। अति सुंदर भाव रे गीत भी सुनिलु आ प्रार्थना भी मध्यस्थ प्रार्थना भी अति सुंदर भाव रे प्रवीणा भौणी भी पढ़ाई नेले। आ मेघमाला भौणी सी तो अति सुंदर भाव रे प्रिजाइडिंग करिसेंती। प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु। कारण प्रत्येक काम करिवा पई ईश्वरकर आडू जदि शक्ति पाइबा नहीं, बुद्धि ज्ञान पाइबा नहीं, कौन सी विषय मध्य हे पारिबो नहीं। जहा हो एटा प्रथम आहार, आज नवा दिन रो प्रथम आहार बड़े क्षेत्र दास को आज तांकर पवित्र वाक्य को कहवा पई मध्य मध्य कहवा पई से सुयोग देले, से धन्यवाद दउची। एतबेला आम प्रभुकर वाक्य आड़कू तो जीवा, वाक्य समय आम शुणा किंतु गोटे गीत समय तो हम ना गीत न गाई भी गीतटा मु कहीदेवी जदि कहले मन गाइबे कौन कहले। थैंक यू जीसस। गोटे हिंदी गीत जो माने डिवाइस रे जड़ित अछंती दया करी समस्ते ऑन करंतु। कम से कम हम बंचिचु बोले जणे जनकर सहित आम साक्षात हला परे प्रभुकर गौरव करबा पई गोटे उत्साह लागुथु। डिवाइस समस्ते ऑन करंतु, बंद करंतु नहीं। घरे आसीथिबे लोक आ कबाट बंद करके घर भितरे आम थिबा आ कथा होतबा केते भल लागिवो नै के लागिवो नै। घरे जे आसथिबो निश्चित भाव में कबाट खोलिवा कथा। आमे तो डेरी रे जड़ित होचु किंतु माने देखंतु 4:30 बेलकू सकाळ 4:30 बेलठू उठिकी मोर प्रिय परिवार माने से माने प्रभुकर लोक मान को उत्साहित करबा पई प्रभु रे जीवन कटेबा पई बोली से माने प्रार्थना रे लागि थिले। आ जेते भी प्रार्थना करा हिची निश्चित भाव रे विश्वास करबा प्रभु आम मानकर प्रार्थना सुनी छथि। ओ आम मानकर जीवन रे कहबा पई गले तो गुडाई विषय रहिछि किंतु बड़े हिंदी गीत मु कहि दउची जदि प्रिजाइडिंग करथिबा मोर भौणी जदि से जदि अनुमति देले गाइबी नहले नाही आ किंतु मु ता आगरु कहि दउची गीतटा हे आ मु जदि कहला बेलको आपण माने भी जदि उच्चारण करिवे निजे निजे जोठी अछंती सेठी कहउथांतु। समस्त माइक बंद करिकरी भी कहतु। मु खाली देखिबी मोहर एक्शन देखिबी आ निजर चंचलता देखले जना पड़बो आपण माने कहउछंती। हालेलुया, हालेलुया। मो से तो कहतु, हे पवित्र आत्मा नहीं हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है।
पहली शताब्दी के जैसे ही कौन तो पहली शताब्दी के जैसे ही चीन और चमत्कार होने के लिए पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु, तू ये जानता है। वरदानों से सुशोभित हो, जड़ हमारे वचन में मजबूत हो, जागृति हमें आने को आत्मा की बारिश अब भेज। आत्मा की बारिश अब भेज। वरदानों से सुशोभित हो, जड़ हमारी वचन से मजबूत हो, जागृति हमें आने को आत्मा की बारिश अब भेज। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु, तू ये जानता है। संसार की अभिलाषा से भगने और शैतान की शक्ति से जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हालेलुया, हालेलुया। मुट्टिके गाई पारिबी भौणी? आज्ञा वर्तमान ओके, आपनको समय गीत एवं वाक्य रे आपण हमको काढी काढी नियन सर। थैंक यू। ओके, ओके भौणी, गॉड ब्लेस यू। अति सुंदर भाव आम गीत शुणीचु मधु भौणी पाखरु, मधु झील पाखरु। किंतु इच्छा होची सकाळ सकाळ कंठ खुलिबो, हृदय खुलिबो, मन खुलिबो, बहुत खुशी लागिबो। थैंक यू जीसस। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु, तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। पहली शताब्दी के जैसे ही चीन और चमत्कार होने के लिए, पहली शताब्दी के जैसे ही चीन और चमत्कार होने के लिए, पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु, तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। वरदानों से सुशोभित हो,
जड़ हमारी वचन में मजबूत हो, वरदानों से सुशोभित हो। जड़ हमारी वचन में मजबूत हो, जागृति हमें आने को, आत्मा की बारिश में जागृति हमें आने को, आत्मा की बारिश में। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने, संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। ओ लॉर्ड, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। सर्वसामर्थी सर्वव्यापी परमेश्वर तुम धन्यवाद करुछु। एतबेले प्रभु को तुम प्रिय लोक मानकर सहित तुम पवित्र वाक्य को नहीं आम शिखा जाऊछु। संपूर्ण भाव में तुम्हें कथा कह, तुम पवित्र आत्मा अभिषेक दियो। प्रथम शताब्दी ठारू अधिक शक्तियुक्त भाव में तुम्हें आम समस्त को व्यवहार कर। गौरव संभ्रम तुमको दौछु एवं इस समय को पुणी आम जिते जन जड़ित अच्छु आम समस्ते तुम हस्तर समर्पित हो समस्त प्रार्थना धन्यवाद सहित जीसु नाम मागिलु पिता, आमेन आमेन आमेन। ओके, प्रभु धन्यवाद हो। समय भी होची, समस्त व्यस्त होउथिबे, सेतिपाई आमे प्रभुकर वाक्य आड़ को जीवा। समस्त खोलतु यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 16 पद। तुम्हेମାନେ ମତେ ତୁମ୍ଭେ ମନୋନୀତ କରିନାହଁ, ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମେନ୍। हालेलुया। देखंतु वाक्य होची ईश्वरଙ୍କର मुख निसृत वाक्य। वाक्य होची जा हमें पढ़ुचु
प्रत्येक वाक्य भितर ईश्वर सत्यता लुचि रही स्वयं ईश्वर ही से वाक्य मध्यरु आम मान कथबार्ता करुछन आम मानकर बयस हिसाब रे आम मानकर ज्ञान बुद्धि हिसाब रे आम माने जेते भी चेष्टा करू प्रभु को जानिबा पई आमे किंतु से बाट पाखरे अटकी जाऊ प्रभु को जानिबा को चेष्टा कले मध्य अटकी जाऊ किंतु जेतेबेले पवित्र आत्माकर अभिषेक आम मानकर मध्य आसुची सेतेबेले आमे संपूर्ण भाव में प्रभुकर परिचय निज जीवन रे पाउछु तरंतु एबे आमे सोईथिलु सोईकी बिछणारे उठिलु उठिबा कथा किंतु उठिबा भितरे आमे जेतेबेले प्रभुकर वाक्य को नै आलोचना करबा को जाउछु सेतेबेले शारीरिक भाव में आम मानकर शारीरिक दुर्बलता को नहीं जेतेबेले आमे विश्राम कलु उठिला परे ईश्वरकर शक्ति रे अर्थात पवित्र आत्माकर द्वारा प्रभुकर सहित कथबार्ता करबा पई आमे उठिलु निश्चित भाव में सांसारिक लोक हिसाब रे सांसारिक व्यक्ति हिसाब रे आम तो संसार काम करबा जहाँ प्रभुकर उत्तम प्रभुकर दृष्टि रे जहाँ भल देखा जिवो आ जहाँ भी प्रभु आम मान को गोटे गोटे दायित्व देइचंती से गृहिणी होंतु गृहकर्ता होंतु संतान संतति माने होंतु प्रत्येक लोकों को प्रभु जो दायित्व देइचंती से दायित्व को सुचारू रूपे तुलेवा पाए प्रभु आम मान को पुनर्बार योग्यता देइचंती हालेलुया जदि मो वाक्य शुणुचंती हाथ उठे हालेलुया कहंतु हालेलुया प्रभुकर धन्यवाद हो मने रखंतु प्रत्येक दिन खाइबा पिंधिबा सोइबा उठिबा एटा साधारण विषय किंतु से भितरे जदि प्रकृति रे आमे प्रभु को भय भक्तिर सहित जतबेले तांको अन्वेषण करूछु तांकर सत्यता बुझिबा को जाउछु सेतेबेले आम माने निजर दायित्व को बुझी पारुछु हालेलुया आम मानकर साई पडिसा रे गाँ गळी रे निज परिवार भितरे भी अनेक लोक अछंती से माने जीवन को गोटे साधारण मनुचंती साधारण भाबुचंती किंतु प्रकृति रे ए रियल मिनिस्ट्री तरफरु जेते परिवार आमे जड़ित अछु आज जने प्रभुकर दास हिसाब रे मु आपण मन को कहि रखुची आमे समस्ते सांसारिक चिंताधारा थिले ताको आमे निश्चित भाव में प्रभुकर उद्देश्य रे ही व्यवहार करबा को छिबा सांसारिक जिनिस माने जहाँ संसार मध्यरु प्रभु जहाँ घृणा करुचंती से विषय प्रति आसक्त न रही प्रभुकर प्रति प्रभुकर नियम भितरे प्रभुकर देइथिबा दायित्व भितरे आम मान को तुलेबा को पड़िबो करबा को पड़िबो एठी जोहन लिखित सुसमाचार आमे पढ़िलु मोर प्रिय भौणी से पढ़िले 15-16 पद तुम्बे माने मोते मनोनीत करिना हो किंतु मु तुम मानकु मनोनीत करी अछि आ तुम्बे माने जेपरि जाई तुम माने जेपरि जाई फल उत्पन्न कर और तुम मानकर फल स्थायी हुए हालेलुया एठी को फल हेइथिबो एटा को फल जदि का को जदि आत्मा चालना दउचंती आपण माने माइक को ऑन करंतु आर कोंतु को फल आत्मिक फल ओ प्रेज गॉड हालेलुया आउ का को कोन आत्मिक चालना आसे माइक ऑन करी कोंतु आमे श्रोता हेबा नै आमे सिखिबार व्यक्ति हेबा प्रभु को खोजिबार व्यक्ति हेबा भौणी मोर कहले आत्मिक फल प्रभु आशीर्वाद करंतु परिवार को आउ अन्य माने भाई माने कि भौणी माने जेते परिवार आमे अल्प थिबा किछि असुविधा नै गोटे आत्मा प्रभु चाहुछंती जणे लोक जदि प्रकृति रे आत्मिक मना ही प्रभु को खोजुची प्रभु सेतिकी ही चाहुछन समस्तकर पई से तो खोलिचंती किंतु जो माने खोजुचंती से माने प्रभुकर परिचय पाउछन वाक्यर गभीरता को बुझिछन आउ का को किछि चालना आसुची और ठीक अछि संकोच करंतु नै आत्मिक फल तो भौणी कहले किंतु सेई पवित्र आत्मा मोते गुटे चालना देले से वाक्य को आउ थरा में पढ़िबा को जीव मन रखंतु पढ़ंतु देखंतु से भीतर कोन लुचि के अछि
ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତୁମ ମତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଆଉ ହୁଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଓ ହୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏଥି ହୁଁ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ହୁଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, ସେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କଣ ବୁଝିଲେ ଭଉଣୀ? ସୁସମାଚାର ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ସେଇଟା ହୁଏତ। ଓକେ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ଯାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି? ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଛିଛି, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରୁ ଆମକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଫର ଆସିଛି, ସେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ନାହିଁ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଯିବେ, ସେମାନେ ଯିବେ। ଭଉଣୀ ତ କହିଲେ ସୁସମାଚାର, ହଁ ସୁସମାଚାର। ଏମାନେ ଯିବେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତା ସୁସମାଚାରକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ଯେତେ ଆତ୍ମା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଫଳ। ହାଲେଲୁୟା, ସେଇଟା ହଉଛି ସୁସମାଚାରର ଫଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ, ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ହିଁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନୁ। ତୁମେ ମାନେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଛି ନାହୁଁ, କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ ଦେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ କଣ କରିବା? ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, କହିବା, ଆମ ଜୀବନର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଫଳକୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସକାଳ ସକାଳ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସାହି ପଡିଶାରେ ଯୋଉମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଧୂପ ଚଢାଇବା ପାଇଁ ଫୁଲ ବି ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ତୋଳି ଆଣିକିରି ଫୁଲ ଚଢଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଅଭିଷେକର ବିଷୟ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜେ ତ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡକୁ କଢାଇ ଆଣବା ପାଇଁ ଆଣି ସେଇ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ମାନେ ମାନେ କାହାକୁ କହିଲେ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସକାଳେ ଉଠିବାଟା, ଆମେ 4ଟାରେ ଉଠିବା କି 5ଟାରେ ଉଠିବା କି 6ଟାରେ ଉଠିବା କି ସକାଳ 10ଟାରେ ଉଠିବା, ସେଇଟା ତ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମନେ ପକେଇକିରି ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚଳ ମନା ହେଇ ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା, ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲେଇବାକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ, ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଢାଳିଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାଛିଛନ୍ତି।
अर्थात से आम मानकु लगेइचंती प्लांटेड करचंती गछ लगाइला परे गछ फल उत्पन्न करिवो गछ कोन पे हम लगाउछु से गछरु की फूल गछरु मध्य फूल मिलू की फल मिलू की जो गछ भी लगेइथिबा तेबे आम मानकर सृष्टिकर्ता जगत मध्यरे जगत होची गोटे क्षेत्र गोटे जागा जमी डंगर कहतु कि भोटा कहतु कि जहाँ भी कहतु आमे जगत रे गोटे प्लांटेड हेकरी अच्छु गछ लगेइकरी हमको चारा सदृश प्रभु लगेइचंती और लगेइकरी से फलर आशा करुचंती आमे जाइकरी कोठी गात खोलिकरी भितरे पतेइकरी प्रभु मते गछ लगेइचंती बोली कहबा आवश्यक नहीं किंतु आमको जेतेबेले जगत रे रखिचंती आ जगत रे आम मानकु गोटे वृक्ष सदृश से रोपण करचंती आ से अभिषेक करिचंती कोथि पई तांकर काम करिवा पई अर्थात तांकर साक्षी होई लोकमानकर पाखरे पहुंचीवा पई लोकमानक सहित सुसंपर्क रखिवा पई लोकमानक प्रभुकर आड़कु कोडे आनिवा पई आमे कहबा नै जे मु तांको भलिया 100 जन को आनी पारि नै मो मंडली रे सेमती 1000 लोक नाहंती 500 लोक नाहंती मो परिवार रे मु जणे अछि किछि दरकार नै जणे भी यथेष्ट आमे जदि जेते जण ए रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे जडित अछु रियल मिनिस्ट्री रे आमे जडित अछु मने रखंतु आजि ठारू आपण माने गोटे गोटे वृक्ष की वृक्ष निजर आत्मिक फल फळैबार वृक्ष निजे तो फळेबे अन्य मानक मध्य आत्मिक फल रे परिपूर्ण करी प्रभु से फल स्वरूप प्रभुकर पाखु आनबे प्रेज गॉड हालेलुया कारण प्रभु आम मानकु फल फळिबा निमंते ही नियुक्ति करछन फल फळिबा निमंते आ एई फल आजिर एई वाक्यर फल एटा होची वाक्य को नहीं अन्य मानकर पाखरे पहुंचीबार सुसमाचार विषय को नहीं पहुंचीबार फल यदि आमे निज निज कर्तव्य करि पारुनु निजे जदि कहा पई प्रार्थना करि पारुनु कहा पई जदि आमे कांदिबार मध्ये हमर सक्षमता नाही कहा को सहाय्य करिबार भी जदि सक्षमता नाही तबे आमे आमनकर पाखरे कोनसी फलर किछि गोटे उणा पड़िछि आम माने सब बेले निजर चिंता करूछु मने रखंतु प्रभु को जो माने प्रेम करूचंती जो माने प्रभुकर वाक्य अनुसार चलिबा चेष्टा करचंती मु कहू नाही जे 100 को 100 भाग से माने काम करिवे बोली किंतु मने रखंतु करिवार जो लालसा रहउची सेटा प्रभु चाहुचन लालसा लालसा अछि माने निश्चित भाव से कामर सफलता प्रभु करबे हालेलुया सुनुचंती समस्ते आ जो काम भी आमे करिबा को जिबा जो वाक्य रूपी सुसमाचार वृक्ष को रोपण करथिबा जोठी वाक्य को पहुंच करूछु कोन हबो स्थायी हबो से फल स्थायी हबो हालेलुया सेटा स्थायी हबो अस्थायी विषय हबो नै सेटा ईश्वरकर स्मरणीय विषय हबो मनुष्य माने तो सब उपकार को पासरे जीवे किंतु प्रभु तांकर करिथिबा लोक मानकर कार्य को से केबे भी पासरिबे नाही हालेलुया अर्थात सेई फल उत्पन्न करिबा पई सेई फल आम मानकर स्थायी हेबा पई प्रभुकर स्मरणीय विषय प्रभुकर मने रहिबार विषय हेबा पई आम माने निज निज को ईश्वरकर अधीन रखिबा आवश्यक प्रभुकर अधीन रखिबा आवश्यक अर्थात प्रभुकर अधीन रे अर्थात मूर्ति बनाई करी कि कृषक काट गोटे बनाई दे करी ता तळे मो अधीनस्थ होउची नाही नम्रतार सहित प्रभुकर वाक्य भितरे आज्ञाकारिता होई निजको स्वीकार करबा पड़िबो प्रभु मते तुमे बाछीच मते पृथक करिच मोर जीवन को परिवर्तन करिच मो परिवार को परिवर्तन करिच मोर समस्त समस्या को तुमे दूर करिच आ मो विश्वास करूची आ तुमको स्वीकार करूची प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभुकर धन्यवाद मने रखंतु प्रकृत रे आमे जदि प्रभु को पाइछु प्रभु को जदि विश्वास करूछु जीशुकर नाम रे जदि आमे उद्धार पाइछु बोली कहूछु ते मने रखंतु आम मानकर एई प्रभुकर सहित मिसी कार्य करिबार अर्थात सुसमाचार अर्थात प्रभुकर वाक्यर प्रचार सहित प्रभुकर वाक्य श्रवण करिबाटा भी सेटा गोटे फल वाक्य को जदि उत्तम भाव रे आमे ग्रहण करूछु
ଶିଖୁଛୁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ କଣ ହବା ଦରକାର? ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ରଖିଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିବେ। ଆମେ କିଏ? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିନ ହଉ, ଯୋଉ ମାସ ହଉ, ଯୋଉ ସମୟ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ମାଗୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ, ସେଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ହେଇଥିଲେ? ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ତୁମମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ହେଉଛି, ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ରହିଥିବ, ତେବେ ଆମମାନେ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଆମେ ମାଗୁଥିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ଯାହା ବି କହୁଥିବା, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଯଦି ଯିବା, ସେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ? ପିତା। ସେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ? ହୁ ଆଇ ଏମ୍, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ମୂଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଇଲେ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ପଚାରିବେ କିଏ ପଠାଇଲେ ବୋଲି କହିଲେ, କଣ ବୋଲି କୁହ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ସମୟ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ହବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଯେତେ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱର ବିଷୟକୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା? ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ଯିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ବାକ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନରେ, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିନ, ବାକ୍ୟ କହୁଛି କଲୋସିୟ 1:6 ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ, ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ବି ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଫଳବାନ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ବାହାର କଲେ କି? ପଢନ୍ତୁ, କଲୋସିୟ 1:6। ସେହି ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ତାହା ଯେପରି ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ଫଳବାନ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଶୁଣି ସତ୍ୟ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ବୋଧ ପାଇଲ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସେହିପରି ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସୁସମାଚାର, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କିଏ? ମୋର କାମ କଣ? ଆମେ ଏତିକି ଖାଲି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଫଳରେ ଫଳବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଫଳରେ ଫଳ ଫଳୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଶିଖି ଯାଉଛୁ, ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ, ଆମେ ଧୀରସ୍ତାର ସହିତ
ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛୁ। ସେଟା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ସେ କହୁଥିଲେ ଆତ୍ମିକ ଫଳର ବିଷୟ। ଆତ୍ମିକ ଫଳରେ ଆମେ ଫଳବାନ ହଉଛୁ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାରଣ ସେଇ ସୁସମାଚାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ବି ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ବି ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫଳରେ ଆମେ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି ଏଇ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯଦି ଲେଖିକି ଆମେ ରଖିଦେଲୁ, ମନେ ରଖିଦେଇଛୁ, ବୋଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫଳ ଫଳିବାର ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଆମେ ହେଇଗଲୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ସମୟର କଥା ମନେ ପକେଇବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ସେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ସେ କହୁଥିଲେ। ହାଲୋ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ସେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ସବୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କି ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାରର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜେଲ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କଣ ସୁସମାଚାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:4-14 ପଦରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନକୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ କଣ କଲେ? ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜୋହନ କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲକୁ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୋହନ କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଜୋହନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାର ସୁସମାଚାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାହେଇଛି, ପୃଥିବୀର ଏଇ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ଫଳ ଫଳିବେ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାର ଯୌନ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯୌନକୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ବି ସରିଯିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ସୁସମାଚାରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତା ବିଷୟକୁ ସେ କଣ କଲେ? ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାଃ, କି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ଆମମାନେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇ କାମ ତାର, ସେ କାମ ପାଳକର, ସେ କାମ ପ୍ରଚାରିକାର, ପାଳିକାର, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର, ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଯାଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିନୁ। କୋଉ କାମ କରିବୁ? ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲେଟର ମିଳିବ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ମିଳିବ, ସେମାନେ ସେଇ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କଲେ ବି ୟାର ମୁହଁକୁ ତାର ମୁହଁକୁ ଅନେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, କଣ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ, ଆଜିର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର ଏଇ ସମୟରେ
प्रभु आम मान कौन कर कथा कहते 2025 मसीहा द्वितीय मासर 18 दिन रे आमे पहुंचीचु आ ये 18 दिन रे आम मानकर प्रभु आम मान कौन कर गोटे मने पकई दौरान तुम मान दायित्व देछि और से दायित्व को तुम माने तुलाइबा को पड़िबो आम मान जो दायित्व पाइचु जो फल को आमे संग्रह करने को जीवा से फल आम मानकर कौन सेटा माने फलिबा निहाती दरकार और फल शून्य हवा आवश्यक नहीं ईश्वर आम मान को जेते जन आमे प्रभु को विश्वास करूछु आम मान को फल शून्य जीवन काटिबा पई से सृष्टि करना सृष्टिर समय रे प्रभु आगरू प्रत्येक तालिका रखिछंती मु मोर प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कला परे निर्माण कला परे से मोर भलिया पवित्र भाव रे जीवन काटू किंतु अपवित्रता आसला परे ईश्वरंकर अबाध्य हैला परे जो अपवित्रता आसीगला ताको भी पुनर्बार पिता परमेश्वर स्नेह कले और प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर द्वारा पुनर्बार पवित्र करबा पे चेष्टा कले तथापि जदि आमे भूली जाउछु हेले भी प्रभु जीशु नथिले भी ताकर पवित्र आत्मा अनुग्रह जुगरे से साहाय्य करूछथि फल पड़िबा हालेलुया हालेलुया आत्मिक गुण आत्मिक परिवेश आनिबा पई प्रभु चाहुछथि से हम मान को स्टार्टिंग रु ही फल शून्य जीवन पई से बाछि ना आउ फल सेथि पई पडुथिबा आमे स्थायी भाव रे पड़िबा जीवन रो प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करबा दिन ठारू जेते करिचु छाड़ी दियंतु जदि करिनु प्रभु जदि आज हमकु बंचाई रखिछथि आजि ठारू हम मानकर फल को आमे स्थायी भाव रे ईश्वरंकर आज्ञाकारी होई फल उत्पन्न करबा को आरंभ करबा आमेन आमेन हालेलुया मने रखंतु जने सेवक हिसाब रे सेविका हिसाब रे विश्वासी हिसाब रे प्रार्थनामय जीवन काटिबा पाए आम माने सब बेले प्रभुंकर उपरे भरोसा करिबा विश्वास करिबा आत्मिक परिवेश मध्य रे ईश्वरंकर संतोषजनक फल उत्पन्न करबा को चेष्टा कर निजे तो आमे सुनुचु ग्रहण करूचु विश्वास करूचु ता माने आत्मिक फल आमे पडुचु आत्मिक गुण रे आमे परिपूर्ण हो पाकु जाई की जेतेबेले सेमान को भी प्रभुकर वाक्य आमे कहूचु सेतेबेले सेमानकर परिवर्तन रो विषय आसला परे सेमानकर परिवर्तन रो फल प्रभु चाहुछन हालेलुया सेति पई मोसा कोन कहउचंती ताकर पुस्तक रे मोसा हमर गीत संगीता रे मध्य 90 गीतर 17 पद रे से कहउचंती से कोन कहउचंती हे प्रभु तुम्बे अर्थात सदा प्रभु आम मानकर हस्तकृत कर्म तमे कोन करो स्थायी करो के भी को काम कला परे मोर काम एमती ढिला ढाला है कि नष्ट हो जाओ के भाबे कि आमे जदि घर तैयार करिचु से घर 2 दिन पे थाउ नले मु बचबा जाय थाउ तापर भांगले भांगी जाओ आमे केबे भाबा कि नहीं आम मानकर पूर्व पुरुष माने आम मानकर बापा माँ की जेजे बापा की गोसेई बापा जो माने भी रहउथिले चाळ घर भी रहंतु कि चाळ घर को मध्य से मान सजाई के रखुथिले हालेलुया एबे आमे जदि भलो एकदम छात घरे जदि अछु आम छात घर को रहीचु भलो कथा किछि सजाइबा को भी घर पडु नै किंतु आम मानकर सेई घर भितरे जो माने आमे रहउचु जेते आत्मा भी आम मानकर से घरे वास करूचंती रहउचंती सेमानकु मध्य आमे सजाग करबा आ से समस्तकर माध्यम रे प्रभु पृथ्वी को परिपूर्ण करबा को चाहुचंती हालेलुया आ मने रखतु जीशुंकर द्वारा ही ये सब संभव हो पारे कारण प्रभुंकर काम आमे करि दउछु काहाकू जदि किछि सहाय्य करि देलु बड़ काम कर देलु बोली भाबंतु नै सहाय्य करिबा पई मध्य आम माने प्रभुंकर वाक्यर बाध्य होछु जेतेबेले सहाय्य करूछु सहाय्य कला परे से लोक गोटे सहाय्य पाइछि बोली जो सहानुभूति देखैबो कि गोटे जो रेस्पेक्ट दबो कि जहाँ भी से स्मरण रे रखिबो मने रखिबो प्रभु सेतिकी चाहुछन निश्चित भाव रे जाको हम सहाय्य करथिबा जहाँ पे प्रार्थना करथिबा जहाँ पे कांदी थिबा जार दुखर सौभाग्य हिथिबा से जो दुख घरे हम जाइथिबा से लोक तो मने पकैबो ना हमकू हमर दुख बेले हमको लोक आस्तिला हमर अभाव बेले सहाय्य करथिला तेबे आम मानकर प्रभु कोन सतरे हमको पासरी जिबे कि
ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସ୍ମରଣରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ରହିବାର ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଚୋର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ବେଶୀ ଖୁସି। ଯେତେ ଛଳନାକାରୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏକା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନର୍କକୁ କିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ବାଟ ବୁଣା ହେବା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବୋଲି ଆମେ ବାଟ ବୁଣା ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ବାଟ ବୁଣା ନ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଭଳିଆ, ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭଳିଆ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦଉଛି, ସତର୍କ କରାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ପିଡକୁ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହମ୍ପସ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ସ୍ପିଡରେ ଯାଉ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଗାଁରେ ହଉ କି ସାହିରେ ହଉ କି ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ବଡ ବଡ ହମ୍ପସ ଯାକ ଯେମିତି ଥିବ, ସେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହଉଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସମୟ ଅଳ୍ପ ତ ରହୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ନିଅଣ୍ଟ ହବ। ଆଉ ସକାଳ ସକାଳ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ବି ଲାଗୁଥିବ, ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୋର ଭାଇ ଏମିତି କଣ ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା କଥା କହିଲେ, ଏତେ ସମୟ ବଢାଇ ଦେଲେ ଭାବୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶୁଣୁଥିବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏ କାନରେ ଶୁଣିଗଲୁ, ଏ କାନରେ ବାହାର କରିଗଲୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ 14 ପଦରେ ସେ କଣ କହିଲେ? ଯଦି ତୁମମାନେ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଫଳ ଫଳୁଛ, ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ଯଦି ତୁମେ ମାନେ, ଏଇଠି ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ। ତୁମେ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମତେ ମାଗିବ, ଆଉ ସେଇଟା କଣ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ତାହା କରିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କଲେ କି ସେ ପାଖରେ ଆଗ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପେଜ ଟା ଆଜ୍ଞା। ଉଲ୍ଟାଇ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମତେ ମାଗିବ, ମୁଁ ତାହା କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ଆମେ କଣ କହିଲୁ, ପଢିଲୁ, ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମାଗିବ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆମେ ଯୋଉ ପଦଟା ପଢିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଆହୁରି ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ମତେ ମାଗିବ, କୌଣସି ବିଷୟ ମତେ ମାଗିବ। ମାଗିବା ଅର୍ଥ ଗୁଡାଏ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ଥିବ। ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ମୋ ମିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଚौड़ा ଲିଷ୍ଟ ମତେ ଦଉଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଏଇଟା ସାଂସାରିକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ। ତେଲ ଆଣ, ଲୁଣ ଆଣ, ମରିଚ ଆଣ, ଡାଲି ଆଣ, ଆଳୁ ଆଣ, ପିଆଜ ଆଣ, ଏଇଟା ତ କମନ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟ ବୋଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡାଲି ଦରକାର, ଚାଉଳ ଦରକାର, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ମାଗିବା। ଏଇଠି ମାଗିବା ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ପାଇଁ ମାଗିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମତେ ମାଗିବ, ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରି ମାଗିବ। ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା, ବଳବାନ ହେବା, ଆମେ ନିଜକୁ ସଜେଇବାକୁ ଯିବା, ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଥର ବି ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଦେଖୁଥିବା ବି। ଏବେ ସକାଳ ସକାଳ ବି ମୁଁ କେତେଟା ଜୁମରେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସକାଳ ସକାଳ ଶୋଇକିରି ଉଠିକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କୋଟ ପିନ୍ଧିକିରି ବସି ପଡିଥିବେ, ସୁଟ ପିନ୍ଧିକିରି ବସିଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନେ ପୁରା ମାନେ ଡିଭାଇସ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ରହିବା ଲୋକ, ସୁଟ ବୁଟ ଟାଇ ଫାଇ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଲେ ଏକା ଆମକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ଅଛୁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଛଳନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟ ବି ଯଦି ତୁମମାନେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରୁଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ,
ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳକୁ ସେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବଳ ଆଉ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ, ବଳବାନ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳ ଆଉ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ନିର୍ଭର କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ, ତାଙ୍କର ମନେ ରହିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ହେବ। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର କାରଣ, ଅନ୍ୟର କାମରେ ଲାଗିବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଫଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଫଳିବାର ଫଳ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଜଣେ ମାନେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଛୁ, ତେବେ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ଭକ୍ତି କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଛୁ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ 11:30 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଧାର୍ମିକର ଫଳ କଣ ହବ? ଜୀବନଦାୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଘରେ, ତ ଆମମାନେ ତ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତ ଆମେ ତୁଲେଇବା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଅବହେଳା ନ କରୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରିକିରି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହେଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବି ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି, ମୋର ପରିବାର ସବୁ ହିଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଆମର ପରିବାରର ବି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ସପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେ ଯୋଉଠି ଥିବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବା। ଏବେ କେତେଟା ଡିଭାଇସରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ବି ସ୍ୱର ଶୁଣି, ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ସେ ଭଉଣୀ, ସେ ଭାଇ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଯେମିତି ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ସେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଫଳରେ ଫଳିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ 9ଟା ଫଳ ବିଷୟ ତ ରହିଲା, ସେଟା ତ ରହିଛି। ଆମେ କେତେ 9ଟା ଫଳରୁ କେତେଟା ଫଳ ପାଉଛୁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା, ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଫଳିବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଫଳିବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, କୋଉ କାମ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ମୋ ପୁଅ କି ଝିଅ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇଆଡେ ଯିବେ କି ସିଆଡେ ଯିବେ, କି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅମୁକଠି ଯିବ କି ସମକଠି ଯିବ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାବନା ସବୁ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବାର ବିଷୟ। ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ତୁଲଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁଲେଇବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ତୁଲେଇବାର କାମର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥାଉ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠାଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଫଳର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଆମେନ୍ କହିବା। Amen. ଆମେନ୍। Amen. 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। Praise the Lord. Praise the ଧନ୍ୟବାଦ, Lord. ଧନ୍ୟବାଦ। Hallelujah. Amen. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିକି ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯୋଉମାନେ ନିଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯୋଉମାନେ ବସିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ କରି ଆଜି ଫଳପ୍ରଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେ ମନୋନୀତ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକିଆ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକିଆ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକିଆ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଡିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ, ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ